المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ulamakan disampaikan bekal ajar kitab nyamana Nihayatu Zain. Asalah Nihayatu Zain ini karena kitab matan nyamana Qurratul Ain. Kitab Qurratul Ain kenikah ekarang sareng Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Kitab matan nikah, kitab matan Qurratul Ain. Kemudian kitab Qurratul Ain ketika esyarai sarang beliau tibi sarang Zainuddin Al-Malibari esyarai tibi nyamana Fathul Mu'in. Di antara senyarai Qurratul Ain anikah Al-Imam Nawawi dalam kitab Nihayatu Zain. Nihayatu Zain nikah ternyata Fathul Mu'in. Cuma apa bedana Fathul Mu'in ban Qurratul Ain ban Nihayatu Zain. Bedana mana bi Fathul Mu'in nikah ibaratnya nikah lebih sulit dibandingkan dari Nihayatu Zain. Nihayatu Zain nikah ibaratnya bahasa nikah lebih gempangan, tak usah banyak mikir. Tapi mun Fathul Mu'in dan nikah ibaratnya condong lebih sulit. Jadi mun orang mubtadi ajar Fathul Mu'in nikah disarankan ngangkui i'anah male beda keterangan dari i'anatut thalibin. Alhamdulillah boleh TV ini kak ajar Fathul Mu'in mun sampean nur aning itu beda nika makin depak ka 350 video punan senika. Dari kajian pertama sampai makin 350 ini tak mar lagi depak ke juz 2. Las makin gulaban sampean ajar khusus saya ning Nihayatu Az-Zain. Anikah ning Nihayatu Az-Zain kini kana beda muqaddimah bigula langsung elon cadah ka pembahasan inti. Niki kadento pembahasan babus sholah. Ana apa polana ning muqaddimah nikah beliau nikah cek banyak ana bahas masalah nahwu, masalah nafas nikah. Jadi makle langsung masuk ke inti, kita langsung masuk ke babus sholah. Babu as-sholah. Bidana karena kitab Nihayatu Zain dan kitab-kitab selain mana bi kitab-kitab selain sampean mangki bahwasanya mulai kalaban kitabut thaharah sebanyak senika ingat Fathul Qorib ben selain nagasa minhaj kabeh ini kayak mulai dari kitab at-thaharah. Tapi ning kitab Nihayatu Zain anika langsung bab salat sebat. Jadi masuk ke pembahasan salat. Dan dari bab sholat kini kedeki bakal abahas toharo dan semacam. Jadi toharon deki bakal ibahas ning bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah babus sholati. Ini panikah bab sholat. Macaan Nihayatus Zain. Kenapa Qurratul Ain? Mohon saya bunatas kena nikah Qurratul Ain. Mohon saya babak ini kesaran yang kocak Nihayatu Zain. Nihayatu Zain apa Qurratul Ain? Nihayatu Zain berarti syarana. Babus sholati tining panikah bab sholat. Haqiqatuha tining hakikatah ya sholat syar'an idalem bahasana. Syar'an dalam bahasana aqwalun panikah banyak debu waliban sekapra wa af'alun ban banyak kelakuan walau qalbiyatan ban senajan panikah sebangsa ateh
Allah mufattahatan saya mulai bitakbiri kalaban takbir al-muqtarani bitniyati. Al-muqtaran saya ibarengi bin niyati kalaban niat. Bin niyati kalaban niat. Mukhtatamah tor'i akhireh. Mukhtatamah tor'i akhireh bit taslimi kalaban salam. Bit taslimi kalaban salam ala wajhin makhsusin. Ala wajhin makhsusin atas jalan makhsusin sehusus. Makhsusin sehusus. Wahiyah arba'atun. Wahiyah bantining sholat an arba'atu anwa'in panikah 4 banyak-banyak macam. Makin nikah beliau amulai kalaban sholat. Sholat secara syariat nikah aqwalun waliban. Panikah banyak-banyak kocak, banyak-banyak debu, banyak-banyak bacaan. Sekah prasi banyak nikah mun sholat nikah bacaan. Beda sholat nikah benih bacaan. Beda orang ini kagu bui tak bisa ngucap. Di rumah siapa jengah? Di rumah orang apa jengah mun sumbeman bui tak bisa ngucap. Angku ya tena kan senika. Makanya kantor berdebu waliban. Karena tak sekapin sholat ni kan ngangkui lesan. Wa af'alun walau qalbiyatan. Wa af'alun biasa sebanyak nikah mun sholat ngangkui kelakuan. Beda sholat tanpa ngangkui kelakuan. Sholat terserah tak ngangkui kelakuan. Beda orang sakit kena sakit ki. Tak bisa ngelakuin apa. Berarti sholat ngangkui kelakuan tan. Beda orang ini ke pangger kena. Tak nang pangger. Sopo nek lentong pun semacam dari mana sholat tak. Nah, nikah sholat saya tak ngangkui kelaku. Mangkana ghaliban nikah abalih ke aqwal wa af'al. Karena sebanyak sholat ni ngangkui perkataan, ngangkui kelakuan. Bedah polana sholat tanpa perkataan, tanpa kelakuan. Sebanyak muftaha sebiasa ngak nikah. Mufattaha bit takbir, muqtaran bin niyah. Mulai kalaban takbir, Allahu Akbar. Sekarang mah ketika sampean melafadzkan Allahu Akbar nikah akurung berniat. Nikah dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya maksud niat kini kena banding sampean maca niat kulo punya duhur pokok ya biasa was-was mendeki takwa ke was-was nikah. Jadi saya maksud niat nikah saja. Saja untuk asolat dah. Teman mun ternyaki bi orang Allah apa ndemake asolat bener membal kan senika. Dan niku cak niat pun senika. Mukhtatamah bitaslim ala wajhin maksus atas jalan atas cara sehusus dikit bercara asolat kan senika. Wa hiya arba'atu anwa wahia bantineng sholat arba'atu anwa'in panikah 4 banyak-banyak macam. Fardu ainin bisyar'i. Saya pertama sholat nikah fardu ain bisyar'i kalaban syariat. Wa fardu ainin bin nadri. Ban nomor 2 fardu ain bin nadri kalaban nazar. Wa fardu kifayatin ban fardu kifayah wa sunnah ban sunnat. Jadi dabuna musannif sholat nikah macam 4. Ini macam 4. Yang pertama nikah fardu ain kalaban syariat. Ingat apa contohnya? Ingat sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu nikah wajib ain. Saya wajib bagi syariat. Saya nomor 2 fardu ain bin nadri. Wajib bagi kalaban nazar. Kok laku mau lulus apa jangan duha. Dalam hukum apa jangan duha? Wajib. Karena nikah tetina nazar. Saya nomor 3 nikah fardu kifayah. Ingat sholat jenazah. Wa sunnah ingat sholat duha, sholat tahajud. Fal fardul aini bisyar'i. Fal fardul aini maka tining fardu ain bisyar'i kalaban syariat. Khamsu sholawatin panikah 5 banyak-banyak sholat fi kulli yaumin wa lailah. Dalam saban-saban malam siang wa lailatin ban malam. Nikah kewajiban sholat fardu ain kalaban syariat nikah sholat selama waktu. Wa hiya bantining sholat selama waktu az-zuhru
duhur, wal asru ban asar, wal maghrib ban maghrib, wal isya ban isya, was subhu ban subuh la ghairu, tada selain. Artinya tada salat nikah se 6 tada 6 salat sebeda kor lema salat. Wa wujubuha bantining wajib salat lima waktu. Wa wujubuha bantining wajib salat lima waktu maklumun panekai kaonengih minad dini dari agama, minad dini dari agama bi darurah kalaban darurat. Jadi wajib salat lima waktu nikah kaonengih dari agama secara darurat. Artinya dari agama sakabina orang Islam nikah oneng je salat lima waktu wajib. Jadi mun sumpaman baris tak parca je salat lima waktu wajib hukuma dama. Beni kortusa kafir. Baris tak parca je salat lima waktu wajib. Ya. Mun baris parca mun saya tak parca je maka hukuma kafir. Maka agama fayakfuru maka kafir. Fayakfuru maka kafir jahiduha paserah orang seingkar salat lima waktu. Beda orang ngucap bahwasanya salat lima waktu tak wajib, maka hukumnya kafir. Duhur tak wajib, kafir. Wa furidat ban wajibaki panapa salat lima waktu lailatul mi'raj malam Isra Mi'raj fi sama'i ning langit. Ini kan sampean uning cerita Isra Mi'raj. Nah, ketika itu wajibaki salat lima waktu. Wa hadhihi shalawat bantining ka ento banyak-banyak salat tafarraqat panikah apesa fil anbiya ning banyak-banyak para nabi. Fal fajru maka tining salat subuh li Adam panikah kandi Nabi Adam. Wa dhuhru bantining salat duhur li Ibrahim panikah kandi Nabi Ibrahim. Wal asru li Sulaiman, wal asru bantining salat asar li Sulaiman panikah kandi Nabi Sulaiman. Wal maghrib bantining salat maghrib li Isa panikah kangkuis Nabi Isa. Rakaataini an nafsi, rakaataini 2 rakaat an nafsihi dari abad ibn Isa, wa rakaatin an ummihi ban rakaat an ummihi dari ibunah Isa Maryam. Wal isya khussat bihi hadil ummah, wal isya bantini salat isya khussat panikah khususaki bihi kalabani isya hadil ummah dak ka ento umat. Waqilah ban itabuaki az-zuhru tining zuhur li Daud panika kandi Nabi Daud, wal maghrib ban tining maghrib li Yaqub panika kandi Yaqub, wal isya ban tining isya li Yunus panika kandi Nabi Yunus, waqilah li Musa waqilah ban itabuaki li Musa panika kandi Nabi Musa, wal asah ban tining tabus asah annal isya'a panika saungkuna panapa salat isya min khususiyatina panika termasuk dari khususah kaula stajah kama kati olehna naqala nukel huda kayama al imam asy-Shibra Millasi nika Shibra Millasi kana bani Shibra Millasi an Ibnu Qasim dari Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi. Nikah menunjukkan kekhususan sholat selema waktu nikah. Tafarraqat fil anbiya. Sholat subuh nikah keduna Naina Adam, asar Sulaiman, luhur Ibrahim dan seterusnya. Termasuk kekhususiah untuk kita adalah sholat isya. Wal fardu bin nadri huwa ma yujibuhul mukallaf. Cepat dulu ya mana lagi? Hanten. Bila saya hatamun pas tentai. Wal fardu bin nadri bantining salat fardu bin nadri kalaban nazar huwa panikah fardu huwa ma panikah barang yujibu saya wajibaki huda kayama al mukallafu pasirah mukallaf ala nafsihi atas abati bin ya mukallaf ala nafsihi atas abati bin ya mukallaf bin nadri kalaban nazar minan nawafilih dari banyak-banyak salat sunat wa yasluku ban ajalan pasara mukallaf bin nadri kalaban nazar
maslaka wajib syar'i icelenah kewajiban syariat maslaka wajib syar'i icelenah kewajiban syariat fil azaimi dalam banyak-banyak azimah kewajiban fil azaimi dalam banyak-banyak kewajiban kawujubi fi'lihi akatiyah wajibah ngelakoni ya wajib ya farduh donar rukhos punten banyak-banyak rukhsah kal qasri akati qasar kal qasri akati qasar wal jam'i ban jama' Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun musannif wajib sekalaban nazar saya maksud salat wajib kalaban nazar engke kadin toh salat saya wajib aki ben manusia keangkui aben tibi sambian wajib aki salat ke sambian tibi kalaban cara napa kalaban cara anazar mun lulus ko anazar apa jeung duha maka pejeng duha salah tak wajib kasa jadi wajib pesan nikah kalaban nazar pada ban kurban ni kamu nikah nazar maka jadi wajib padahal kurban ni tak wajib salat duha tak wajib cuma mau nikah nazar bisa sampean wajib jadi yasluk masalikal wajib jadi salat duha saya nazar pas wajib nikah pada ban wajib syariat pesan pada ban kewajiban syariat nanti mau tinggal lagi bisa oleh dosa deki wa fardul kifayati huwa sholatul janazah bantining fardu kifayah huwa panika tining fardu kifayah sholatul janazah panika sholat jenazah ini ke fardu kifayah sholat se fardu kifayah sholat jenazah wa sunnah sholat sunat dengan apa hiya panika tining ya sunnah an-nawafiluh panika banyak-banyak sholat sunat al-ati sebekal tekah al-ati sebekal tekah bayanuha panapah keterangnah ya an-nawafil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sholat senomor 4 ni ke sholat sunat insyaallah bakal tekah keterangnah. Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah innama tajibul maktubatu innama angin pastena tajibu wajib al-maktubatu panapa banyak-banyak al-maktubatu panapa banyak-banyak solat wajib ay as-sholawatul khams tegese solat selama waktu ala muslimin atas orang Islam walau fima madha walau ban senajan fima ning waktu madha sampun kalebet panapah yamma zakarin selake au wairihi atau tak lake bini fala tajibu maka tak wajib panapa solat ala kafirin atas orang kafir asliyin se asli wujuba mutalabatin biha kalaban kewajiban tuntut wujuba mutalabatin kalaban wajib tuntut biha kalaban solat minna dari kaula stajah fid dunya ning dunya li adami sihhatiha karena tadan asana solat li'adami sihhatiha karena tadan asana solat minhu dari ya kafir lakin tetapi nah tajibu wajib alaihi atas ya kafir wujubu muaqabatin panapa wajib eseksah wujubu muaqabatin panapa wajib eseksah alaiha atas ya solat fil akhirah ning akhirat litamakkunihi karena mungkinnah ya kafir litamakkunihi karena mungkinnah orang kafir jadi ya min fi'liha dari ngelakoni solat
bil Islam kalaban Islam, bil Islam kalaban Islam. Lah semangken beliau ni kata bu, innama tajibul maktuba ala muslim. Solat selama waktu nikah wajib aki hanya gareng Islam, baik selake ataupun sebini. Fala tajib, perhatikan ni kata ni kepada pemahaman saya sampean perlu paham. Fala tajibu ala kafir. Bareng kafir wajib asolat na penting. Nah? Tak wajib asolat. Orang kafir nanti kewajiban asolat apa tan? Dari mana? Dapun Allah Subhanahu wa taala, masalakakum fi sakor, apa saya menyebabkan ba'an reng kafir masuk neraka? Apa nya reng kafir jawabna? Qalu lam nakum minal musallin. Abdi dalem ka itu tak salat. Berarti polan tak salat pas masuk neraka. Berarti mereka ini kan di kewajiban salat. Iya kena reng kafir ini kan di kewajiban salat. Loh, nah apa maksudnya fala tajibu ala kafir? Solat 5 waktu tak wajib kering kafir. Saya maksud tak wajib kuah, benih tak wajib secara internal kewajiban reng kafir. Benih, saya maksud tak wajib nikah. Gula ben sambian nikah. Saya hidup ning sekeliling orang kafir nikah. Tak wajib nuntut ke mereka. Yuk solat makin, yuk solat tak bisa. Kenapa? Karena mereka tak bisa solat. Apa? Solat ni kebutuhan niat. Niat nikah syaratnya harus Islam. Maka laku orang kafir nikah ting masuk neraka, zidnahum azaban fawqal azab. Ada azab di atas azab. Ada seksaan di atas seksaan. Seksaan pertama, polan tak solat. Seksaan nomor 2, polana tak masuk Islam. Makanya dibuaki kan, to nikah li adami sihatiha minhu, polan tak sah. Reng kafir ni kamu nak solat. Makanya gula ban samen tak wajib nuntut. Beda mun sesama Islam. Arya tak bajeng Muslim. Gula ban sampean nikah wajib, ayo sabar aja ngas nikah. Mun tak bajeng ipate nikah. Kan beda deki tinggal tarikus sholat kasa ipate nikah. Tapi beda anu kena bunyi pas deki pas ngutek sambil ngibare iki papa nikah lain nikah. Fala tajibu ala kafirin asliyin wujuba mutalabah. Ini tak wajib tuntutan. Tapi secara mendalam mah mereka ni kan adik kewajiban sholat. Dari cara na usah masuk Islam kada. Setelah sholat, nikah. Lakin tajibu alaihi wujubu muaqabatin alaiha fil akhirah. Kulaku siksa ning akhirat. Anapa? Litamakkunihi min fi'liha bil Islam. Karena bisa orang kafir jeria asolat kalaban cara Islam. Wala qada'a alaihi idza aslama. Wala qada'ah bentada panapah kewajiban qada. Wala qada'ah bentada panapah kewajiban qada alaihi atas kafir idza aslama nalaikana masuk Islam. Idza aslama nalaikana masuk Islam. Jadi orang kafir selama belum 10 tahun masuk Islam, napa usah gente ini kah salat tasnya dari ada? Tak usah. Tahu? Kafir saya nikah kafir asli, benih kafir murtad. Mun kafir murtad pakun wajib qada. Masuk Islam kada orang Islam kan yang murtad asal Islam. Islam kada pas murtad artinya keluar dari Islam. Murtad Pak 10 tahun. Lah 10 tahun masuk Islam boleh. Nah, ketika masuk Islam wajib ngudai salat 10 tahun. Di 10 tahun wajib qada. Dari carana beda. Kah cara itu ulama mun apa jeung duhur apa jeung dukale. Adaan wa qadaan. Deki asar adaan wa qadaan. Sampai berarti mun oleh 10 tahun kan lah qada kepi berarti senika. Lah semua mate ya la haula la quwata illa billah pesan senika. Wala qada alaihi idza aslam. Iya napa tak wajib qada? Iya masa menang kareng kafir. Alhamdulillah tak bisa tahu sangono. Wah. Belum 10 tahun kafir nak masuk Islam. Qada belum 10 tahun pula lah burung saya masuk Islam. Indah iya. Kan senika. Fa idza aslama maka lamun Islam pasirah kafir asli uthiba ala fi'lihi uthiba maka kencer alama atas barang fa'ala sing nglakoni pasirah kafir huda kayamma minal qurab dari banyak-banyak
kelakuan pendekatan diri. Qurab nikah jamak qurbah. Qurbah nikah tindakan pendekatan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Allati la tahtaju ila niyatin. Allati la tahtaju tak butuh panapa ya allati ila niyatin dak niat. Kasadaqatin akatia sedekah, wasilatin ban silaturrahim, wa ittin ban merti kaki budak, wa itkin ban merti kaki budak. Da dawuh musannif ketika orang kafir asli nikah masuk Islam, napa saya kelakuan ibadah saya kurba dulu, saya tak butuhkan niat, lek gencer ketika masuk Islam. Artinya ketika kafir sering asdekah misalkan. Asdekah tak butuh niat. Nah. Jadi gula beri jajan ke sampean langsung tadi sedekah walaupun gula tak niat senikah. Lah orang kafir ketika masa kafir nikah kenceng asdekah, kenceng silaturrahim. Lah silaturrahim tak butuh niat. Maka ketika masuk Islam, ketika masuk Islam, le orang kafir ni kayak gencer napa saya kelakuan saya tak butuh niat. Ya mun masa kafir asojur butuh niat sehingga tak bisa. Ngerti ki? Wa tajibu ban wajib panapah salat alal murtaddi atas orang murtad. Alal murtaddi atas murtad fayaqdiyaha. Fayaqdiya maka wajib ngodoeh paserah murtad hada kaya salat idza aslamah nalaikana masuk Islam. Idza aslamah nalaikana masuk Islam hatta zamanil jununi fir riddah. Hatta zamanil junun sampai waktu gila. Hatta zamanil junun sampai waktu gila fir riddah waktu murtad. Fir riddah waktu murtad taglidhan karena mabra. Taglidhan karena mabra alaihi atas ya murtad. Mun bada orang Islam gila wajib apa jang na benten. Tak wajib bajang. Berarti mun tak wajib bajang gila misalkan 2 hari. Mare gila 2 hari beres boleh. Napa? Tinggal beres usah ngotok 2 hari. Nah. Usah ngotok benten. Tak usah napa jak lakar 2 hari tak wajib senikah. Tak wajib kok. Oh, tu anak apa? Pola orang gila ni ketemu kal? Tak mukalla. Tapi mun sumpaman si gila ni kareng murtad, maka wajib pakun qadhi. Nah, murtad misalkan. Maka orang murtad ni wajib pakun salat kena. Jadi kita ni harus nuntut, mau salat. Dan macam salat itu sama masuk Islam kada senikah. Dekik mun sumpaman si murtad ni ke 10 tahun, qadhi 10 tahun. Walaupun selama 10 tahun selama murtad ni kegila misalkan wajib pakun. Sekali mah mun tak murtad tak kira wajib ngotot Allahumma shalli ala Muhammad. Dan apa mapakun wajib taglidhan alaihi karena mabra cepon. Mabra malai tak kok si murtad tah. Kok tak kok si murtad. Bulan mun murtad dekik mun sumpaman gila pakun wajib salat sedik. Wali annahu kana saungkuna pasyara murtad iltazamah panikah awjibaki panapaya murtad hada kaya salat bil islami kalaban masuk Islam fala taskutu maka tak geger panapa salat anhu dari ya murtad bil juhudi kalaban ingkar kahaqqil adami akati hak adami kanti hak adami bi khilafi zamanil haid wan nifas kalaban api dari zaman haid wan nifas fiha idalam ya riddah fala tuqda fi dzalik fala tuqda maka ta qadha panapa salat fi dzalika dalam keadaan saya qadha. Kecuali zaman haid mun bedereng bini si murtad. Nah, pas haid nikah tak wajib jalaka salat.
Kecuali mun head nikah karena ring head nikah benih kol cuma kareng kafir mulu lagi kareng sebiasa pakun head ya senikah maka celakar head nikah bawaannya nikah dari orang nggak boleh maka ning zaman head nikah tak wajib qada murtad misalkan ketika murtad nikah head 12 hari maka selama 12 hari tak wajib qada begitu pun juga nifas mun lesok na ano na hah lanjut mukallaf jadi sholat 5 waktu ni kewajib ka reng muslim se mukallaf sera mukallaf ai tegesebelin sepelik akilin sandi akal salimil hawas seselamat panca indrana salimil hawas seselamat panca indrana balawat dakwah balawat depa udah kaya mukallaf ad-dakwah panapah dakwah acekan Islam fala tajibu maka tak wajib panapa solat ala sobiyin atas nak keni wala ala majnunin ban punten atas orang gila lam yata'adda bisababi jununihi lam yata'adda saya tak nengat bisababi jununihi kalaban sebab gilana ya orang kaman wasbatan kaman akati orang wasaba sealonca pasera yaman wasbatan kalaban loncak kebeloncaan lam yurid ta'akar pasera man biha kalaban ya wasbah biha kalaban wasbah zawala aklihi dak kae lengah akalah ya man ala boleh tabuna musannif mukallaf jadi salat nikah wajib hanya kareng mukallaf saya rasa maksud mukallaf ai baligin balik ke video pun balik berarti wajib sholat berarti mun tak balik nak kini tak wajib sholat akil sandi akal berarti mun reng gila tak wajib sholat salimil hawas seselamat panca indrana jadi beda orang ilahir raki kena tak bisa jeling tak bisa jeling tak bisa ngiding wajib sholat nonton lahir tak bisa ngatela, tak bisa ngiding. Derma kira-kira. Si ajar derma. Bayangkan. Orang ini kan lahir lalu ke badan tak bisa jeling dan tak bisa ngiding. Mungkor sumpah mana bisa jeling mulu wajib lagi sholat. Kan ini kan. Tapi mun atau sumpaman bisa ngiding mulu wajib lagi sholat. Keng mun sumpaman tandi mata ben tandi kopeng tak berfungsi mata tak berfungsi kapi pas derma saya nerima ajaran mereka tak wajib pesan ngerti jadi salah hawas maksud ni kan balawat dakwah sela ngiding ajakan Islam ngiding ke Islam ni wajib sholat jadi semua bedore kena neng nincok gunung misalkan tak ngiding apa Islam laodi ngat-ngat gunung nikah tak wajib sholat tak wajib sholat ini dalam masa sholat tak fala tajibu ala sobiyin sholat tak wajib kena kini yang gila tapi yang gila lam yata'adda bisa babi jununihi tak sengaja kalaban gila nah jadi mun agi gila ni kayak sengaja wajib ingat apa contohnya kaman wasaba wasbatan lam yurid biha zawali aklihi anikah contoh saya tak wajib orang acak loncak nikah nah apa acak loncak olahraga acak loncak terjuna olahraga karena acak loncak cek teki itu bah gila besan darah mau wajib sholat apa tak wajib sholat anak patut terjuna karena olahraga nih keng mun acak loncak terlalu gila wajib sholat nanti kok loncak di atas malah tak wajib sholat gila besan kemarin nah wajib sholat loh ini wala ala sakron wala ban punten artinya tak wajib sholat ala sakronin atas orang mabuk bi ghairi mu'thimin kalaban setak dusah
Li adami taklifihim karena tadan mukallafah ya wairu balik. Jadi reng mabuk tak wajib sholat kecuali mabun gelak sengaja ya. Jadi mun mabun gelak nikah sengaja terus mabuk kok kon telpel malih mabuk mun mabuk kan tak wajib sholat rukun artinya karena tujuannya untuk mabuk. Orang minum minuman keras khamar misalkan tujuannya apa malih mabuk sini kan wajib sholat kan wajib sholat. Artinya deki qada ini ka wajib qada. Liqaulihi karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana apa nak kena kene ta wajib salat. Ban orang gila, orang mabuk, rufi'a yang ka elang alqalamu panapah catatan amal an salasin dari telo orang, anin naimi hatta yastaikid dari orang tedung hatta yastaikid sampai jaga. Wa anis sobi bandari nak kena kene hatta yakbar sampai raja ai bi fathil ba kalaban fathana ba yakbar bani yakbur. Wa anil majnunin bandari yang gila hatta yaqil sampai abali akalah au yaviga atau sampai sadar. Jadi ini kadang Kanjeng Nabi tada catatan amal ke telo orang. Artinya telo orang ini kalau lakon apa boy tak catat. Mereka azina tak catat. Dera anin naimi hatta yastaikid reng tedung dia tak mukallaf. Beda contohnya ulama senika. Dadi mun beda reng tedung santri laki sudah neng lau senika. Jauh dari santri bini. Reng bini apa? Tedung enggak sah. Pas pagi terpoter kan biasa reng tedung kan ali gulis nika. Aku di apoter. Pas antara santri laki urut ini pas temu nika. Nah, pas tinggal ada kan Pak cepluk gitu. Mereka tak sadar karena mereka nikah tedung. Berarti kan secara pemandangan kan zina. Oleh dosa namanya tak oleh dosa. Benedung tedung ya, mundung tedung lain. Ungguan mempas mundung tedung. Ada tedung ungguan ya, tedung ungguan. Ngerti kena? Ada bukan Nabi anin naim hatta yasaikid. Reng tedung sampai jaga. Berarti selama tedung tidak catatan bebas. Tak mukallaf. Jadi mun tedung tak mukallaf. Mangkana orang ini mun tedung dari makin jaga laku kol sepolo. Oleh dosa pulang tak bajang sepuh tak dosa. Ngerti? Wa anis sobi hatta yakbar. Nak ini sampai raja sampai belik. Majnun sampai abalia sampai sadar. Rawanya ditagi udah kayak hadis Ibnu Majah pasal Imam Ibnu Majah wal Hakim. Waman ban sapa orang nasya'a se raja pasal Yaman bisa hiki jabalin se bade cok gunung. Bisa hiki jabalin bada cok gunung walam tabluhu da'watul Islam. Walam tablu ban tak dapat udah kayak orang Syahman nikah dakwatul Islam panapa ajakan Islam wairu mukallafin bisyai wairu mukallaf panikah tak mukallaf tak taklif bisyaiin kalaban situng-situng. Jadi orang diin nikah dari kini kenin pada cok gunung tak teman ke gunung sama sekali tak tahu cek bedoreng jauh pada gunung maka ada mah tak ngiding cek beda Islam dan semacam mah tak wajib asolat. Wa kadzaban akati semenika juga man dining orang khuliqah se idadiaki wasaraman akma hale buta asom tor tengel fa innahu wairu mukallafin bisyai fa innahu maka saungkuna paserah yaman khuliqah akma asom nikah wairu mukallafin panika tak mukallaf bisyaiin kalaban situng-situng id arapa reng odi nikah, odi nikah riki nikah ini sejak lahir nikah buta ben tengel karo dua nih buta ben tengel. Dia masih ajar, ya tak bisa ajar reki, mun lah buta tengel nikah.
mungkor buta mololo tengel tan kan bisa ngidingaki durus ngangkui kowe nga senika. Nah tuh kowe nga sompet tak bisa ngiding cuma mata bisa ngabas kan bisa acer lebet ngabas mololo kan senika. Nah tapi mun keduaan nega sobung gapi la torikoh tade panapah jalan lahu eka andi ya man kuliko ama asom ilal ilmi dak katau jadi mun orang-orang ngak kenega mun orang ilahiraki butah tengel berarti tak andi cara tak andi media kangkui ajar makanya tak wajib sholat pasan senega dak remah. Bi khilafi dimalah bidzalika kala bangga sebentar walau kana natiqan walau kana ban sanajan bada pasiraman khuliqu amasom natiqan panika bisa ngucak ya mun bisa mun ngucak taos nih kayak mun srong ngidingaki sura jeling tak bisa bolan celakar buta bentengel senika li'anna an-nutqa bi mujarradihi la yakunu tariqan li ma'rifatil ahkam syar'iyyah li'anna an-nutqa karena saungkuna panapa abenta bimujarradihi kalaban malolonah nutkun bimujarradihi kalaban katibiin ya abenta la yakunu panika tak beda panapa abenta torikon panikah jalan li ma'rifatil ahkam syar'iyyah kangkui ngauningi banyak hukum syariat karena mungkor cuma bisa abenta melolo derma se bisa apa tetiah media kangkui narema ilmu tak bisa mun benta melolo bi khilafi man tara'a alaihi dzalik bi khilafi man kalaban abidai orang tara'a setekah alaihi atas yaman dzalika panapa kadib saya akma asom ba'dal ma'rifah selastarana uning fa innahu maka saungkuna pasara orang se akma asom mukallafun panika mukallaf bidah mun sumpamana buta benteng ngelekenika benekeng dari sejak lahir artinya orang biasa salah mungkin nika orang ini kah bisa napa bisa acer bisa ngiding bisa ngetela tapi pas kecelakaan terselamat dah sampean nika amin terselamat dah pas kecelakaan akhirnya mata dua nang tol kopi nga copot kepi nika tak fungsi kopi nga tak fungsi mata na tak fungsi kia darama wajib sholat apa tan pakun wajib apa karena tahu cek sholat ni wajib sini kan artinya walau aslama ban lamun masuk Islam man pasir orang lam tabluhu saya tak ada pak huda kaya man ada waktu panapa ajakan Islam wajibah maka wajib alaihi atas ya man lam tablu dakwah al qada panapa qada li'annahu kana saukuna pasyarah yaman munazzalun panika tempat aki manzilata muslimin tempat orang Islam nasya'a se timbul se raja bahasa raya muslim ba'idan hale jauh anil ulama dari para ulama dari para ulama orang ini kata ngiding Islam pas andi keyakinan insya Allah subhanahu wa ta'ala beda pas Islam maka dekik tinggal ngiding Islam pas masuk Islam nikah wajib qada karena orang yang nikah pada benerang Islam sejauh dari ulama lah nikah pada ben ceritana Ibnu Tufail kena uning ceritaan Ibnu Tufail sampean Ibnu Tufail nikah pak nacek paden ben nikah jadi beda nikah cerita saya luar biasa nikah dimuat dalam satu kitab namanya Falsafah Ibnu Tufail. Ini ceritanya singkat ceritanya. Si benar kena kini ini kah buang ki beji kasah buang sabar kelem pedes nika buang pas etanyo aki ke sungai lepas peteni kah saya senak kanak nih depak ke situng pulau saya tak ada manusia sama sekali badan kur cuma hewan
Akhir depak ka tepi pulau ni ke depak ke pinggir dah. Pas eka lak be mancengan. Polan bede nangis nak kana ni kelak mancengan. Singkat cerita bi mancengan ni pas soe ben semacam sampai raja. Nak kana gila sampai raja. Nak kana nikah andi dugaan andi keyakinan je embuk ni ke mancengan. Jadi aswara ngaku suara mancengan ben semacam sampai ni karonero hewan-hewan sebeding eti ning pulau kini karena ning pulau ni kesebung orang sama sekali badan kor cuma hewan olar pun semacam. Jadi suara tak bisa bahasa Madura pun tak bisa bahasa hewan ini kan. Akhirnya singkat cerita pas mancengna mateng. Ketika mancengna mateng susah senika. Itu napa mancengna ni kayak porak pun semacam sare ini masih tak fungsi mak pas bisa. Akhirnya depak keyakinan coba bahwasanya orang pakun beda sama udi beda sama materi ya. Akhirnya pas andi keyakinan bahwasanya ning alam nikah beda zat sebisa magera itu semua bisa pola namanya tinggal tekus nikah sebelum napa si aib senika mak bisa tak fungsi. Akhir pahandi keyakinan kenika pas singkat cerita ni pas ibadah ibadah nikah yakin cak ring bedah zat cuma zat ni kata uning ning ibadah kat zat saya orang ni kata uning senika cak bosnya zat ni ke Allah. Akhirnya singkat cerita pas beda orang soleh terus apa nyari tempat sepe dari orang soleh nyari petapaan akhirnya atapah ning pulau senika. Akhirnya ning situng areh pas ketemu senika. Jadi orang ini kesambu polan pertama kali ajeling makhluk saya tak pernah jeling sebelumnya. Lerik mirip beban aban nikah. Akhirnya nikah singkat cerita lagi pas dikit perkenalan pun semacam pas nikah orang soleh ini nyampaiaki cek bahwasanya beda Allah langsung iman. Kenapa mak langsung iman? Karena yakin sebelumnya cuma tahun ning share nyaman senika. Asmana Allah ni kata uning senika. Langsung iman senika cek ring landi keyakinan sebelumnya ini kan cek padan ben keceritaan senika bi khilafi man kalaban abidai orang khuliqa a'ma asom khuliqa saya ciptaki pasama a'ma alai butah asom tor tengel fa innahu inzala mani'uhu la qada'a alaihi inzalah lamun elang mani'uhu panapa senyega ya a'ma asom la qada'ah panikata ada panapa qada alaihi wajib atas yaman khuliqa ama asam li'annahu karena saungkuna pasarah man khuliqa a'ma wa asam laisa panikata ada fihi dalam ya a'ma asam ahliyatul khitab panapa ahli khitab. Jadi beda masalahnya ban orang lahir dalam keadaan buta tengel. Kenapa? Ketika orang buta tengel ketandi media, tandi wasilah kangku bisa ajar. Jadi mun sumpamana dari sejak lahir buta bentengel. Oleh 10 tahun oleh 30 tahun pas beres misalkan salah tengel beres, salah buta beres. Napa wajib wudu tak wajib wudu. Kenapa cek lakar dari sebelumnya tak andi cara kangku bisa tahu senika. Mafhum? Nika saya maksud laisa fihi ahliyatul khitab. Tohir insyaallah niki pertemuan saya kedatang nggih. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbi waffiqni litaqwa ya Allah. Ya di samawati wal ardi wa 'allimna wa 'allimna ya rabbi bismillah. Allahumma rabbi